खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। আমাদের আকীদার দেখেন, আমরা স্যার একটা কথা বলেছেন লাস্টে, আমরা ভেসে আসিনি। এটার অর্থ বুঝেছেন আপনারা? আমরা ভেসে আসি। আমাদের লেগেসি 1000 ইয়ার্সের লেগেসি, উম্মা মুসলিমের যে ইন্টেলেকচুয়াল লেগেসি 95% সুফিদের সুন্নিদের। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम का दा है जहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। অবস্থায় থেকে আপনাদের কিছু বক্তব্য শুনেছি। আমার কাছে আমার অনুভূতি জানানোর আগে ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैबंद।